today on this occasion. I hope that whatever he shares will carry weight and will impact your future life to a large extent. Over to Aman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, good morning everybody, and I hope you are feeling good, feeling comfortable. So first of all, let me introduce myself in a minute second that I am poet, author, columnist, motivational counselor as well as English speaking instructor. And today I am here with a golden speech on why unsuccessful. कि आजकल हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? So first and foremost point I want to share with you is lack of obedience or disobedience. ठीक है ना? यानी कि अगर आपको कामयाब होना है ना तो पहला पॉइंट आप अपने जहन में अभी जहन नशीन करके रखिएगा कि आपको फर्मा बरदार बनना है, नाफरमान नहीं बनना है. चाहे कोई कोच हो, चाहे आपके वालिदैन हो, चाहे कोई आपका वेल विशर हो, तो आपको फर्मा बरदार बनना है. भाई मैं आपको एक सिंपल लॉजिक दूंगा कि अभी धूप है ना? धूप यार बात ही नहीं कर रहे हो आप, तो इंटरेस्ट डिसीजन कैसे बनेगा? धूप है ना बाहर से. तो जब धूप है बाहर, धूप कैसे है? जब अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया कि आप इस टाइम रोशन हो जाओ, तो इस सूरज ने फर्मा बरदारी उसी हुक्म की. तो अभी आप धूप देख रहे हैं. अगर ये सूरज नाफरमान हो जाए तो कयामत आएगी, है ना? है ना? आपके पास कोई लॉजिक है कि एक तो आप नाफरमानी करेंगे उसके बाद कामयाब हो जाएंगे? है कोई लॉजिक? है? आपको दूसरे में क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट. ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से कौन दिखाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह वही आला मुस्लिम है ना? तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे अच्छा चीज दिखाएगा नमाज. आप टाइम टेबल कैसे अपना फ्रेम करेंगे? देखिए मैं आपको सिंपली कहूंगा, फजर से जोहर तक आपको क्या करना है? एक टाइम टेबल फ्रेम कीजिए. जोहर से असर तक क्या करना है? एक टाइम टेबल फ्रेम कीजिए. असर से मगरिब तक क्या करना है? एक टाइम टेबल फ्रेम कीजिए. मगरिब से इशा और इशा से खाने का वक्त जब तक होगा क्या करना है? डिवाइड द टाइम. ठीक है ना? तो जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे टाइम को, तो आपको ये दिन भी है ना ऑकवर्ड लगेगा. तो एक दिन ऑकवर्ड होगा तो ऑब्वियसली आपका मंथ ऑकवर्ड होगा, आपका मंथ ऑकवर्ड होगा, आपका ईयर ऑकवर्ड होगा, आपका ईयर आपकी डिकेड ऑकवर्ड होगी. एंड व्हेन योर डिकेड इज ऑकवर्ड, योर लाइफ इज ऑकवर्ड एंड यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल इन लाइफ. डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? आप शर्मा से नीचे बैठ के शर्माने तो मजा नहीं. आप हाँ या ना बोले बात इतना हमें समझ आता है. ठीक है? तो थर्ड थिंग इज क्या करना है आपको? तीसरा चीज हिट अबव द मार्क. यू नो एलन मस्क. कौन कौन जानता है आपने एलन मस्क को? शाबाश. एलन मस्क को कौन कौन जानता है? तो बहुत सारे चेहरे जानते हैं एलन मस्क को. तो उसने भी एक स्पीच में कहा था कि हिट अबव द मार्क. लेकिन प्लेयर पे कैसे करेंगे कि हिट कैसे करेंगे आप अबव द मार्क? तो आई विल से कि हिट कैसे करेंगे अबव द मार्क. ठीक है ना? आपने अपना प्लान बनाया है एक मंथ. ठीक, एक मंथ में अब आपने टाइम टेबल फ्रेम किया ना आपने इससे पहले. तो आपने एक मंथ में क्या बनाया? पहले टाइम टेबल. तो आपको एक मंथ में ये वर्क है इंपॉर्टेंट है, ये वर्क करनी है, किस टाइम पे कौन सी वर्क. लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम हो जाए. यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम हो जाए. ठीक है ना? देखिए जी, आपके पास चार ऑप्शन है. कितने ऑप्शन हैं? चार. पहला ऑप्शन एक ही दिन है. पहले आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. दूसरा किसी रिश्तेदार की ताज़ियत है, उसकी ताज़ियत कुर्सी पे जाना है. तीसरा आपको कोई वर्क जो है वो आपको चलाना है. ठीक. चौथा आपका मौजे आया है घर में तो आपको उसको भी टाइम देना है. तो आप कैसे देंगे? पहले आपने टाइम मैनेज किया, अब आपको हिट करना है अबव द मार्क. ठीक. पहले इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? आपका एग्जाम आने वाला है. ओह प्लीज लिसन हियर केयरफुली. आपका एग्जाम आने वाला है तो आपको पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो 1-2 घंटे आपने उसके लिए दे दिए. ठीक. अब आपका कोई रिश्तेदार है, हमसाया है, तो उसकी ताज़ियत कुर्सी पे भी गए ताकि दूसरे आप. ठीक है? आप बजे दोस्तों पढ़ोते नमाज. ठीक. तो उसके बाद आपने काम किया. आपने उसके बाद क्या काम किया कि आप अपने दोस्त को भी, अपने कजिन को भी टाइम दिया आपने जो घर में आया है ना. और उसके बाद आखिर में जो आपका पेंडिंग वर्क है वो आपने किया.
سمجھ آ رہا ہے پوائنٹ؟ اس کے بعد آپ کی فورتھ تھنگ ہے سیکریفائس. کیا سیکریفائس کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے سیکریفائس؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایک امپورٹنٹ ورک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں سے آپ کی زندگی کا سوال ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ورک ہے. آپ نے جو امپورٹنٹ ورک پہلے کرنا ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ ایفیلیٹ ہے, تو دوسرا جو ہے وہ آپ پارٹ ٹائم کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اینڈ ففتھ پوائنٹ از ہوپ لیسنس, نا امیدی. تو ہمارے قرآن میں بھی فرمایا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا, نہ غمگین ہو جاؤ نہ امید چھوڑو. آپ نا امید ہو جاؤ گے تو آپ نے کفر کیا. کون کون ایگری کرتا ہے اس پوائنٹ کے ساتھ؟ نا امید ہو گئے تو کفر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آگے کہتے ہیں اچھا وہیں پڑھوں گا. تو میں نے سنا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کالج میں بھی, کالج سے باہر سکول لائف میں بھی یہ پڑھوں سے فضول. پڑھنا کیا نہیں ہے, وہیں کیا پڑھو, فضول کیوں ہے؟ جب فضول ہے تو کیوں پڑھتے ہو؟ فضول نہیں ہے جگہ. آپ نے بولا کہ فضول کس لیے, آپ کا پرسپیکٹیو ہے. کیا پرسپیکٹیو کیا ہے آپ کا؟ کہ ہم گورنمنٹ جاب میں سیٹل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. بٹ آپ دیکھیے گورنمنٹ جاب سے زیادہ آج بزنس مین کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ ایز اے گورنمنٹ امپلائی 30 to 40,000 ایک مہینے میں لیتے ہیں, تو ایز اے پرائیویٹ امپلائی آپ وہ 30 to 40,000 ایک کاؤنسلنگ سیشن میں یعنی ایک دن میں لے سکتے ہو, ہے نا. ٹھیک سمجھ آ رہا ہے میری بات, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از اسٹرگل. دیکھیے جی, نرسری, ایل کے جی, یو کے جی اور 12th تک آپ کے 12 سال, یعنی کہ ٹوٹل میں 15 سال آپ کو نیٹ JEE کے لائق بناتے ہیں. اس کے بعد گریجویشن کے 3 سال یعنی کہ 18 سال آپ کو IAS, KS, IPS کے لائق بناتے ہیں. اس کے بعد PG کے 2 سال یعنی کہ 20 سال آپ کو نیٹ, سیٹ, JRF کے لائق بناتے ہیں. اسٹرگل از مینٹ فار دا پرسنز ہو ہیو کریز. اگر آپ کے پاس کریز ہے تو آپ اسٹرگل ضرور کرتے ہیں. دس از آل فار ٹوڈے. ایٹ لاسٹ آئی وانٹ ٹو وائنڈ اپ مائی اسپیچ by the lines of my mentor and teacher Dr. شیدا حسین شیدا. کیازِ پرژھان چھُکھ کیازِ مےٚ رووُم تاب أچھن, خوابس منٛز أکۍ خوابن ظٲلِم خواب أچھن. روو سُہ وق ییٚلہِ شہلان آسہٕ ژےٚ کُن وٕچھِتھ, روو سُہ وق ییٚلہِ شہلان آسہٕ ژےٚ کُن وٕچھِتھ, چٲنۍ نظر وۄنۍ زن چھِ پیوان تیزاب أچھن. Thank you very much.